La semana pasada comenzamos el estudio del tabernáculo. Last week we began with the study of the tabernacle. Y el tabernáculo nos habla de tantas cosas para nuestra vida. The tabernacle speaks to us about so many things about our lives. Vimos la semana pasada Last week we saw de cómo Dios le dio un mandato al hombre. how God gave man a commandment. ¿A quién Dios le dio el mandato? Who did God give the commandment to? Al hombre. Man. Amén. Amén. So, Dios espera de que el hombre sea responsable con los mandatos que Dios le da. So God expects man to be responsible with the commandments that he Y gives. vemos eso en Génesis capítulo 2, versos 16 y We see 17. that in Genesis 2:16 and 17. Y vemos que Dios le dijo de todo árbol del huerto, And God told him, you may eat of all the trees of the garden, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del bien y del mal. he said, you may freely eat from every tree in the garden except the tree of the knowledge of good and evil. Amén. Pero entonces una vez que Dios vio que el hombre estaba solo, But once God saw that man was all alone, le dio una compañera. he gave him a companion. Y al darle la compañera, And by giving him his companion, amén, ella fue un día caminando por el huerto, one day she was walking out in the garden, se encontró con un personaje she ran into this person, y esta persona comenzó a hablar con ella and this person or thing started to speak with her. y usó verdades con mentiras. And it used truths mixed with lies. Amén. Y una vez que la pudo convencer, Once he was able to convince her, ella se acerca al hombre. she came to man. ¿Y cuál era la responsabilidad del hombre? What was man's responsibility? Decirle, Tell her. Eva, However, Dios me dijo God told me que de todos los árboles that we could eat of all the trees yo puedo comer, I can eat, pero de ese árbol but of that tree que tú me estás ofreciendo that you're offering me, no debemos comer. we should not eat. Esa era la responsabilidad de Adán, That was Adam's responsibility. pero él no lo hizo, But he didn't do it. él cedió. He gave in. Y por causa de que él cedió, And since he gave in, entonces dice la Biblia then the Bible says que el pecado entró al mundo that sin entered into the por world la desobediencia del hombre. by man's disobedience. So, yo dije la semana pasada So last week I said que cuando un niño nace that when a child is born, es bello it's beautiful. y la gente dice, ay, qué angelito, And people say, what a little angel. pero es un angelito. But is it an angel? Amén. Ninguno de ustedes padres None of you parents, tuvieron que sentarse con su hijo none of you had to sit down with your child y enseñarle a mentir. and teach them to lie. Amén. Y di un ejemplo de una niña que estuvo en mi casa. And I gave the example of a little girl that was in my Tiene home. 3 añitos. And Tiene she's 3 añitos. 3 years old. Y su papá le había dicho a ella And her que no father podía had ver told her ciertos muñequitos. That there were certain cartoons that she was not allowed to see. Y cuando llegó a mi And casa, when she came to my home, yo le prendí la I televisión. turned on the television for Y her. cuando ella vio ciertos muñequitos, And when she saw certain cartoons, ella me dijo, tío, Abu, she said, Abu or uncle, Abu, ese, that one, ese. that one. Y cuando su papá lo vio And when her father saw it y vio lo que ella estaba haciendo, and realized what she was doing, entonces él le preguntó a ella. he asked her. Y ella lo que le dijo fue, And what she told him was, yo no le dije eso a Abu. it wasn't me, I didn't tell Abu that. Y el papá la miró, And her father looked at her, 3 añitos, 3-year-old, y él le dijo, and he told her, si me sigues mintiendo, if you keep lying to me, te va a ir mal. things aren't going to go well. Y tan pronto él le dijo eso, And as soon as he told her that, ella cambió. then she changed. Y ella dijo, And she said, sí, papá, yo le dije a Abu que
tomar ese Yes, Daddy, I muñequito. told Abu to let me see that cartoon. So, podemos ver que cuando nacemos, So you can see that when we are born, la naturaleza de Adán está en nosotros. that Adam's nature is within us. Amén. So, todo niño que nace So every child that is born ya nace con una naturaleza de Adán. is born with Adam's nature, Amén. Que es pecado. which is sin. Es normal. It's normal. Amén. Lo que hacemos muchas veces es What we sometimes do que engañamos a nuestros hijos is that we fool our children sin querer, without wanting, diciéndole que son cristianos. telling them that they are believers or Cuando Christians, muchas veces ellos no han tenido ninguna experiencia con Dios. when many times they have had no experience Ellos with tienen God. que tener una experiencia con Dios. They must have an experience with God. Amén. Y cuando tenemos una experiencia con Dios, And when we have an experience with God, entonces cambiamos. then we change. ¿Por qué? Why? Porque cuando Adán pecó, Because when Adam sinned, dice la Biblia en Isaías 59, verso 2, in Isaiah 59:2, que nuestro pecado that our sin, nos separó, hubo una separación entre Dios y nosotros. that there was a separation between God and us. Fueron versos que dimos nosotros la semana pasada. There was a verse that we gave last week. Finalmente el pueblo de Israel, And finally, the people Israel, Dios levanta a ese pueblo God raised up the people, y comienzan a caminar, and they start to walk. llegan a Egipto They go to Egypt, y en Egipto vieron cómo se prosperaban and they saw how they prospered in y hubo la Egypt. gran idea de hacerlos esclavos And then there was this great idea to make them slaves. y estuvieron 40 años en esclavitud, And they were in slavery for 40 years. 40 years. Amén. 40 años. 40 years. Y una vez que estuvieron allí 40 And años, once they had been there for 40 years, Dios levanta a un hombre. God raised up this man. Y este hombre And this man, creció en un palacio, he had grown up in a palace. creció con los mejores maestros, He grew up with the best teacher, con las mejores cosas. with the best things. Y Dios lo saca de esa comodidad. And God took him out of that comfort Y por zone. una situación que pasó, And because of something that happened, lo lleva a un desierto. he took him to the desert. Y lo tuvo, And he had it, ¿cuántos años? how many years? 40 años. Another 40 years. Amén. Y cuando ya él sentía que no podía hacer nada, And when he thought there was nothing he could se do, levanta en él una curiosidad. there was this curiosity that arose within him. ¿Y sabe lo que sucedió? And you know what happened? Que Dios lo lleva a un lugar, a un monte, God took him to his y mountain, él ve una salsa ardiente. and he saw a burning bush. Y de ahí Dios le habló. And God spoke to him. Y Dios le dio un sinnúmero de cosas. And God told him a whole bunch of things. Finalmente Dios le habla God finally speaks en to him. Éxodo 26:30. In Exodus 26:30, Y él dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. and God told him, and you shall raise up the tabernacle according to its pattern which you were shown Y Dios on the comienza mountain. a decirle cómo iba a hacer eso. And God started to show him and tell him how that Y le would be. dio todas las And he instrucciones, gave him all the instructions, todas las instrucciones all the instructions de cómo formar el of tabernáculo. how to erect the tabernacle. En la Biblia, In the Bible, usted va a encontrar que hay como 40 capítulos you will find that there are around 40 chapters dedicados solo al tabernáculo. dedicated solely to the tabernacle. Amén. So, no es que estamos yendo al Antiguo Testamento solamente, So it's not that we're only going to the Old pero el Testament, mismo Pablo en 1 de Corintios 10 but in 1 Corinthians No tiene 10, que buscarlo. Paul, and you don't have to look for 1 dice que estas Corinthians, cosas fueron escritas he said that these things were written para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. so that we would not do what they did.
enseñanza a nosotros So all these things teach us de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. how we should live our lives. So, el tabernáculo, So the tabernacle, lo que nos enseña a nosotros y lo que vamos a estar viendo es what it teaches us and what we are going to see is cómo fue que nosotros nos convertimos, how we converted or vinimos al how we Señor, came to the Lord, cómo fue que nosotros venimos al Señor how we came to the Lord, y una vez que vinimos al Señor, cómo seguimos caminando. and how once we've come to the Lord, how we continue to walk. No solamente eso, And not just that, pero nos va a mostrar dónde estamos en Dios. but it will show us where we are in God. El tabernáculo, The o el tabernacle, significado de la palabra or the tabernáculo, meaning of the word tabernacle, es lugar de morada. it's dwelling place. Dios quería morar en medio de su pueblo. God wanted to dwell among his El people. deseo de Dios era God's desire was tener comunión con su to pueblo. have fellowship with his ¿Cuánto han people. leído el libro de Éxodo? How many of you read the book of En Exodus? el libro de Éxodo, In the book of usted va a Exodus, ver que cuando el pueblo de Israel sale de you'll Egipto see that when the people of Israel leave Egypt y comienzan a caminar, and they start to walk, llegan a un monte they come to a mountain, y el deseo de Dios era and God's desire de que el was pueblo subiera a su misma for the presencia. people to come up to his presence. Amén. Amen. Siempre el deseo de Dios ha sido God's desire has always been que su pueblo that his people vaya a su presencia. would come to his presence. Pero cuando ellos vieron los truenos y los But relámpagos, when they saw the thunder and the lightning, se they asustaron were frightened y no quisieron subir. and they didn't want to go up. ¿Sabe qué sucedió? You know what Le happened? dijeron a Moisés, They told Moshe, Moisés, sube tú Moshe, you go up, y lo que Dios te diga a ti, and whatever God tells you, tú nos vas a decir a nosotros you come back and tell us, y nosotros haremos. and then we will do it. Y cuando Dios escuchó eso, When God heard that, Dios dijo, God said, si tuviesen tal corazón. if their heart was only in it, Porque nosotros vemos lo exterior. because we see the outside, Amén. Come on. Nosotros vemos lo exterior, we see the outside, pero Dios ve el but corazón. God sees the heart. Y cuando Dios vio el corazón de ellos, And when God saw their heart, Dios sabía lo que había en ellos. He knew what was in them. Pero con todo y eso, miren lo lindo que es Dios. But even so, look at how wonderful Lo God lindo que is. Dios es, How que- wonderful God is that. aún viendo todo lo que Él ve en nuestro corazón. That even seeing everything that He sees within our heart. ¿Cuántos saben que su corazón es malo? How many of you know that your heart is not good? It's evil. Amén. Es malo. Your heart is not Porque del good. corazón Bad. salen un montón de cosas. Because from our heart, a whole bunch of things come out. Pero But Dios viendo God sees cómo era su corazón, how their heart was. aún Dios anhelaba Even so, God desired y deseaba and wanted tener comunión con to ella. have fellowship with them. Amén. 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 Ese es el misterio del amor de Dios. That's the mystery of God's El love. misterio de la misericordia de Dios. The mystery of God's El mercy. misterio de todas las cosas que Dios tiene para The nosotros. mystery of all the things that God Porque has for us. sabiendo Dios cómo nosotros somos, Because knowing God how we are, Dios aún en medio de todo eso, even in the midst of all that, Él anhela siempre He always desires to estar en nuestros medios. be in our midst. Amén, Señor. Yes. Thank you, Lord. Yes. Amén. Amén. Quizás hoy usted antes de llegar a la iglesia, Maybe today before you got here to the sanctuary, quizás tuvo una pequeña discusión. maybe you had a small argument. Or La esposa le dijo, dobla aquí. your wife told you turn here. ¿Y por qué tengo que doblar por ahí? Why do I have to turn there? Ya yo sé el camino. I know the way already. Hello. Y quizás tuvo usted una pequeña discusión. And maybe you had a small discussion or argument. Dios sabe cuál es su corazón. God knows your heart. Pero eso no le impide a Dios But that doesn't stop God poder venir en medio de su santuario from being able to come in the midst of His y sanctuary bendecirnos and bless us y llevarnos adelante. and take us forward. Amén. Yes. Esa es lo que se llama
grace. En la gracia de Dios In God's grace, podemos ver que todas esas cosas we can see that all those things, no es que Dios no las ve, it's not that God doesn't see them, sino de que Dios es un Dios de fe. but that God is a God of faith. Que la fe que tú muchas veces no tienes, That the faith that you sometimes don't have, ¿usted quiere ver un legalista? you want to see a legalist? ¿Cuántos quieren ver un legalista? How many of you want to see a legalist? Parece en el espejo. Look in the mirror. Amén. Porque pensamos Because we think que por todo lo que nosotros hacemos that because of all that we y nos do, ponemos un montón de leyes, and we put upon ourselves a whole bunch of rules and laws, pensando de que si hacemos eso, Dios nos va a recibir. thinking that if we do all that, God is going to receive us. Y Dios nos recibe sin eso o con eso. And God receives us with or without that. Esa es la gracia de Dios. That's God's grace. Amén. Amen. Aleluya. Amen. El tabernáculo The tabernacle se ponía en el mismo medio was placed in the very entre center, todas las tribus in the middle of all the tribes, para mostrarle al pueblo to show the people de que Dios iba a estar en el centro de ellos. that God was going to be in the midst, in Eso the nos middle of muestra a them. nosotros And that shows us de que Dios debe ser el centro that God should be the de nuestra center vida. of Yes. our lives. Yes. Amén. Amen. Él debe ser todo en nosotros. He should be all in us. Eso debe ser Dios. That's what God should be. Aleluya. Amén. Oye, tengo una de papeles aquí. I have a whole bunch of papers here. Pero Dios es bueno. But God is good. Y en ese lugar And in that place es donde Dios podía ministrar a su pueblo. is where God ministered to his Era el people. lugar donde Dios proporcionaba perdón de pecados That's where God provided forgiveness of sin mediante los sacrificios de sangre. by way of blood sacrifice. Este sacrificio This sacrifice anticipaba el supremo sacrificio de Cristo en la cruz. was in anticipation of the supreme sacrifice En of otras Messiah palabras, si on me the tree pueden or on the poner cross. el tabernáculo en If la you can put pantalla. up the diagram of the Can you do that? tabernacle on the screen, please. Have to send it to him. Aleluya. Para que podamos tener una mejor visión de lo que estoy hablando. So we can have a better view of what I'm speaking about. Aleluya. El tabernáculo se componía de tres lugares. The tabernacle was made up of three areas: El atrio, the outer court, el lugar santo the holy y place, el lugar santísimo. and the most holy or holy of Cada holies. una de estas áreas representa estaciones de madurez Each of these areas represent different stages of maturity en nuestra vida cristiana. in our lives as Y eso es lo que believers. yo quiero mostrar hoy. And that's what I'd like to show you Porque muchas today. veces hay personas que venían al tabernáculo Because many times there were people that came to the o tabernacle, unas personas que se aceptaron a Cristo como su Salvador personal or like people who have come to Messiah as their personal y Savior tuvieron una experiencia, and would have an experience, pero se quedaron ahí but would remain there y nunca más caminaron hacia adelante. and would never again walk forward. Amén. Amen. Cada persona que venía a la puerta del tabernáculo, Every person that came to the gateway of the en tabernacle, otras palabras, se convertía en este tiempo, in other words, in this time they would come and aceptaban a Cristo como su Salvador personal. they would accept Messiah as their personal Savior Era con el propósito de seguir caminando. with the purpose of continuing to walk Cuando on. leemos en Juan capítulo 3, verso 3 al 5, When we read in John 3 to 5, estamos viendo la experiencia de Juan, de Jesús con Nicodemo. we're seeing the experience of Yeshua with Nicodemus. Nicodemo era un religioso, Nicodemus was a religious man, pero Jesús se le acercó but Yeshua drew close to him. y no le habló ni de la ley ni de la religión. And he didn't talk to him about the law or about religion. Él le hizo una pregunta a Jesús He asked Yeshua a y question, Jesús le contestó otra cosa. and Yeshua responded something else. Porque Jesús
en Nicodemo. Because Yeshua was seeing the need that was within Nicodemus. Y Jesús le dijo And Yeshua told him en el verso 3, in verse 3, de cierto te digo, yes, indeed, Yeshua answered que el him. que no nace de nuevo I tell you that unless a person is born again no puede ver el reino de from Dios. above, he cannot see the kingdom of God. Ahora, ¿por qué Jesús decía eso? Now, why was Yeshua saying that? Comparándolo con el tabernáculo, Comparing it to the el tabernacle. tabernáculo tenía The tabernacle had, de longitud, de largo, in its length, it was 150 pies de It largo, was 150 feet long, era 75 pies de ancho 75 feet wide, y las cortinas and the curtains eran de 7 pies y medio de altura. were 7.5 feet high. O sea que nadie podía ver lo que era el tabernáculo. In other words, no one could see what the tabernacle was. El atrio, The outer court, que es lo que es ese espacio, which is the space, 150 pies de largo, 150 by 75 de ancho, 75 wide, por 7 pies y medio de and altura. 7.5 feet high. Bastante grande. Pretty big, Y huh? ahí en ese atrio And in that outer court, surgían un sinnúmero de cosas. lots of things happened. Primero tenía una puerta al este First, it had the entrance gate on the que se le east, llamaba la puerta del atrio. which was called the outer court Amén. entrance. Ahí fue donde venía el israelita That's where the Israelites came cuando pecaban when they sinned o cuando cometían una falta or when they committed some y kind of ellos fault, traían su sacrificio. and they would bring their sacrifice. Ese sacrificio se cogía, el sacerdote lo tomaba The priest would take that sacrifice, y tomaba el sacrificio, take it, el hombre le ponía la mano sobre el sacrificio the man would place his hand upon the y el sacrifice, sacerdote ponía su mano sobre el hombre, and the priest would lay his hand on that man, mostrando de que el pecado del hombre demonstrating that the sin in the man iba a ir al sacrificio. was going to go into the sacrifice. Eso nos muestra, And that shows us. aleluya, ¿viste? Ahora pues, You aquí, see, in this area here, en esta área aquí, in this era donde el israelita venía. is where the Israelites would come. Y ellos venían a esta puerta. They would come to this Ahora, lo gate. tremendo de esta puerta es And the tremendous thing about this gate is que era una puerta that it was a door que tenía 4 columnas. that had 4 pillars. Amén. Tenía 4 columnas It had 4 pillars, y esas 4 columnas, and those 4 vamos a buscarlo pillars, aquí, Pedro. Esas 4 columnas nos habla de los 4 evangelios, those 4 pillars speak to us about the 4 gospels. no solamente de los 4 evangelios, And not just the 4 gospels. pero nos habla también de los 4 puntos But cardinales. it also speaks of the 4 different points, Y nos cardinal points muestra of the que earth. la puerta, It shows us that the gate, ¿quién es? who is it? Juan 10:9, ¿qué dice? John 10:9, what does it Jesús say? dijo, Yeshua said, yo soy la puerta. I am the door. El que por mí entrare Whoever enters through me será salvo. will be saved. Amén. Amen. Tipo y sombra de Cristo. Type and shadow of Messiah. La puerta en el tabernáculo The door, the gate in the es tabernacle Jesús is Yeshua para nosotros hoy. for us today. So, como dije antes, So as I said de previously, ancho era 75 pies de it ancho, was 75 feet wide, 150 de largo 150 feet long, y 7 pies y medio las cortinas. and 7.5 feet the outer curtains. Amén. Eso era. Ya lo están entendiendo, ¿verdad? Understand, right? Sencillo, Simple. sencillo. La puerta es Cristo. The door is Messiah. Cuando una persona se convierte, When the person comes and es accepts, un cristiano joven. he is a young believer. Amén. Amén. Es un cristiano joven. He's a young believer. No, ¿se acuerdan cuando nació un niño, un bebé? Remember when a baby is born? ¿Qué es lo que hace el bebé? What does the baby do? Llorar. Llorar, It yes. cries, Pedir leche. it asks for milk, Amén. Y no
parents sleep. ¿Qué hace un creyente cuando se convierte? What does a believer do when he first Al comes and principio. accepts the Lord in the beginning? ¿Qué hacen los cristianos cuando se convierten al What do principio? believers do in the beginning when they come and accept the Lord? Se quejan, They complain, lloran, they cry, claman a papá y a mamá, a los pastores. they cry out to their pastor, No entiendo esto y aquello y lo otro. their parents, I don't understand this and that. Son niños. Their children, Hay que cambiarlos, you have to change their diapers, hay que ayudarlos, you have to help them, hay que fortalecerlos. you have to strengthen them. Amén. Amén o no amén. Amen. Yes or no? So, un niño So a child no se vale por sí mismo. cannot sustain itself. Por eso Dios le puso padres. That's why God gave parents. Un creyente, A believer, cuando nace en el Señor, when he is born in the Lord, necesita una ayuda. he needs help. Y Dios le puso pastores, And God gave him y pastors Dios le puso personas en la iglesia and people within the congregation para ayudarlo a caminar hacia la perfección. that can help him towards perfection. Porque si no, Because otherwise, imagínense que usted tenga 14 años can you imagine that you're 14 years o old su hijo tenga 14 or años your child is 14 y que todavía le esté, mamá, dame el biberón. and he's still asking his mom for his bottle? Se preocuparía usted, ¿verdad? You'd worry about that, wouldn't you? Así hay muchos en el Evangelio. That's how there are many just like that in the gospel. Amén. Amen. Así hay muchos cristianos. That's how there are many believers just like No that. crecen They don't grow, y lo único que hacen es and the only thing they do is llorar cry y quejarse. and complain. Hello. Ajá. Not here. Y tú dices, pero ¿por qué? And you say to yourself, but why? Si él lleva tanto tiempo en el Evangelio. He's been here in the gospel for Le so voy a many decir el years. por qué. And I'm going to tell you why. El por qué es And the why is porque él se quedó aquí is because they stayed there at the entrance y gate. no ha crecido. And he hasn't grown. Get wet. That's right. Amén. Mhm. No ha crecido. He hasn't grown. Y como no ha crecido, And since they haven't grown, lo único que él sabe the only thing that he knows es llorar y quejarse. is crying and complaining. Hello. So Dios nos llama a nosotros a crecer. So God calls us to grow. Amén. Yes. Amen. Dios nos llama a crecer. God calls us to grow. En el tabernáculo In the tabernacle, vemos tres clases de luces. we see three different types of lights. Está la luz del día You see it, they have que daylight se veía en todo el atrio, that could be seen throughout the entire pero en el outer lugar court. santo But in the holy place, estaba la luz del candelabro, you had the lampstand light. ajá, y en el lugar santísimo And in the Holy of Holies, estaba la luz de la misma presencia de Dios. that's where the light of God's presence. Tres luces. Three different lights. En el atrio In the outer court, estaba la luz natural. you had the natural light. Ahora le voy a decir qué sucede con eso. But I'm going to tell you what's going on with that. En la luz natural In natural light, tú puedes gritar, you could scream, saltar, jump, hacer un montón de cosas. do a whole bunch of Es things. más, comenzar una iglesia. Matter of fact, you could even start a congregation. En lo natural, In the natural, tú puedes hacer muchas you cosas. can do many things. Amén. Pero no es el deseo de But Dios. that's not God's desire. En este lugar In this place, surgían sacrificios. you had sacrifices. ¿Ves? Aquí venían y traían a ese macho cabrío They would bring that male goat there, y lo degollaban, and they would slit its throat. lo abrían, They would open it up. sacaban todas las impurezas They would take out all the impurities in it. y luego cogían ese animal Then they would take that animal y lo ponían en ese altar. and lay it upon that Y altar. eso era un sacrificio a Dios And that was a sacrifice to por God el perdón de pecado. for forgiveness of sin. Eso nos habla de la crucifixión de Jesucristo. And that speaks to us about the crucifixion of Messiah Yeshua. Amén. Amen.
what they did with him. tipo y sombra para nosotros en este día. Type and shadow for us So, nowadays. primero nos convertimos, So first we accepted the Lord. aceptamos a Cristo como nuestro Salvador We personal. accepted Messiah as our personal Segundo, Savior. reconocemos su sacrificio. Then we acknowledge His sacrifice. Amén. Amen. Reconocemos el sacrificio que Él hizo por We nosotros, acknowledge the sacrifice He made for us. pero aún estamos en la luz natural. But we're still in the natural light. Amén. Se pueden hacer muchas cosas en lo natural. And many things can be done in the Y natural. hay personas que se quedan ahí. And there are people who remain there. Conocieron a Cristo, They knew Messiah. reconocen el sacrificio que Él hizo por ellos, They acknowledge the sacrifice He made for pero them. yo estoy cómodo But I'm comfortable. y a mí nadie me moleste, Nobody bother me. que yo no voy a molestar a That nadie. I'm not going to bother anybody. Preocúpate por tu vida, You worry about your life, que yo me preocupo por la and mía. I'll worry about mine. Ese era un dicho de los 70. That was a saying back in the 70s. Amén. Los hippies decían eso. The hippies would say that. Hello. No te preocupes por mi vida, Don't worry about my life. preocúpate por la Worry tuya. about yours. Pero muchas veces But many times, nosotros los cristianos we believers, tomamos esa misma actitud we take on that same y attitude. no tomamos carga por los demás, And we have no burden for no anyone else. ayudamos a los demás, We don't help the others. simplemente yo me convertí, We simply, I accepted the Lord. reconocí a mi I Cristo acknowledge my Messiah, y ahí estoy bien. and I'm fine there. Y se quedó ahí. And they remain there. Hello. Se quedó ahí. And it all stayed there. Luego And then afterwards, venía el lavacro. then we had the laver. Y el lavacro And in the laver, era para el sacerdote. that was for the priest. Él tenía que hacer lo mismo que tú y yo hacíamos. He had to do the same thing that you and I Él had. tenía que entrar por la puerta, He had to come in through the entrance gate, llevar la ofrenda del sacrificio. take his offering for Y sacrifice. entonces llegaba al lavacro. Then he got to the laver. Y en el lavacro, And miren the esto, laver, en el lavacro, in the laver, algunos se lavaban las manos y some los people pies. would wash their hands and their feet. Pero habían ocasiones But there were occasions donde el sacerdote se tenía que lavar completo when the priest had to wash himself totally y cambiarse sus ropas interiores. and change his inner clothing. Eso habla de una vida de santidad And interna. that speaks of a life of holiness Amén. internally. ¿Cuántos de ustedes han visto personas bien santas How many of you seen people that look very holy? y por dentro son, And inside there, hello, amén, said, amén? Yes. So, entonces, en el so tabernáculo, in the tabernacle, el sacerdote, the priest, lo que estaba dentro, what was within him se mostraba afuera. would be shown without. Eso es outside. santidad. That's holiness. Yo puedo coger una persona I can take a person y cambiarle su manera de vestir, and change their clothing, su manera de peinarse, change their hair, aún su manera de reírse even the way they laugh, y decir, eso es santo. and say that's holy. Tú puedes coger un cerdo. Hay mucha gente que coge los You cerditos can take a pig. There are a lot of people that take pigs. de mascotas. They take little pigs as ¿Lo han visto? pets. Have you seen them? Personas que cogen cerditos de mascotas. People that have little piglets as pets. Usted coge un cerdo, You take a pig. lo lava bien, You can wash them up real good. le ponen una cosita aquí en el cuello, You can put some jewelry on their lo neck. camina por toda su casa. You can walk it throughout your entire house. Mi mascotita, mi My mascotita. little pet, my little pet. Ah, mi mascotita. Oh, my little pet. Y ese cerdo, And that pig, mientras él no vea el lodo, as long as he doesn't see any mud, él está bien. he's okay. Amén. Pero tan pronto él vea el lodo, But as soon as he sees mud, ¿qué va a hacer el what's the cerdo? pig gonna do? It's gonna run to it. He's gonna run to it. Y va a correr hacia él. ¿Verdad?
va a correr The hacia el pig is lodo. going to run towards the mud. ¿Por qué? And why? He likes to get Porque él es cerdo. Because he's a pig. Amén. Hello. ¿No éramos nosotros así? Weren't we were like that? Nosotros éramos como el cerdo. We were like pigs. Corríamos al pecado. We would run towards sin. Amén. Pero si tú coges ese mismo cerdo But if you take that same little pig y le haces una transfusión de corazón, and you make a heart transplant, amén. Amen. Cuando ese cerdo when that pig vea el lodo, sees the mud, él no va a correr al lodo, he's not going to run towards the mud. porque en su corazón Because within his heart, él no es cerdo. he's not a pig anymore. Aleluya. Yes. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. That's what you and I have to understand. Que cuando tú llegaste aquí When you got here y reconociste esto, and acknowledged this, ya tú no eres cerdo. you're not a pig anymore. Amen. Amen. Amén. Amen. ¿Y qué tú haces? And what do? Te lavas You wash yourself y te limpias and you cleanse y yourself. comienzas a caminar como Dios quiere que tú camines. And you start to walk Amen. like God wants you to walk. Ese es el deseo de Dios. That's God's desire. So, la puerta es Cristo. So the door is Messiah. El lino que tú veías aquí The linen that you saw here es la justicia de Cristo. is Yeshua's righteousness. El color azul que tú veías The aquí blue color that you saw there es Cristo como el profeta, el verbo de Dios. is Messiah, the word of God. El color púrpura The purple color es Cristo como rey. is Messiah is king. El escarlata And the scarlet es Cristo como el sumo sacerdote, is Messiah as the high que priest, se ofreció su cuerpo como sacrificio who por offered nuestros his pecados. body as a Amen. sacrifice Hallelujah. for our sins. Aleluya. Amen. Ve que vale la pena ser evangélico. That's You right. see, it's worth it to be evangelical. Cuando nosotros tenemos una revelación de lo que es el reino de Dios, When we have a revelation of what the kingdom of God entonces el is, evangelio no es una religión, that the gospel is no longer just a religion, ni nos aborrece. and we hate it. We hate No, it. no, no nos aborrece. And it doesn't Bore us. Bore us. Amén. Amen. No nos aborrece. ¿Por qué? And why? Porque todos los días Because every day Dios está haciendo cosas nuevas. God is doing new things. Dios está haciendo continuamente cosas nuevas. God is continuously doing new Mire, en things. este altar, In this altar, este altar era cubierto this de altar is madera, covered by wood, acacia acacia wood, y de bronce. and bronze. Y la Biblia, el bronce, And in the Bible, bronze habla de redención. speaks of redemption. Y la madera, And wood en la Biblia, in the Bible habla de la naturaleza humana. speaks of human nature. Amén. Ve, todo lo que había en el So tabernáculo everything that was within the tabernacle tenía un significado. had a significance. Por eso fue que Dios le dijo a That's Moisés. what God told Moshe. Dios le dijo a Moisés, God told Moshe, acuérdate remember de hacer tal y como se te mostró en el monte. to do just as it was shown to you up on the mountain. Como se te mostró en el monte, As it was shown to you in the tú mountain, hazlo. ¿Por qué? you do it. Why? Porque cada una de estas cosas tenía un significado Because para nosotros que each hemos and alcanzado los every one fines de of los those siglos. things had a significance for us who have reached the En feet este of lugar, Messiah. en este lugar In this place, se ofrecían un sinnúmero de ofrendas. a whole bunch of offerings were offered Estas up. ofrendas que se hacían eran de harina, And these trigo, offerings paloma, were toros, of flour, pigeons, bulls, toros, ajá, etc. Pero sin embargo, la But expiación atonement. del pecado requería un sacrificio de But sangre. atonement from sin required a blood sacrifice. Amén. Amen. En el jardín del Edén, In the Garden of Eden, Dios hizo el primer sacrificio de sangre God matando un made the macho first cabrío blood sacrifice by killing a goat y haciendo cubiertas para Adán y Eva. to make clothing or coverage for Adam and Eve. ¿Se acuerdan de eso? Remember that?
Ellos pecaron They sinned y se escondieron. and they hid. ¿Tú sabes que ese es el error que muchos de nosotros cometemos? You know that that's a mistake many of us make. Hacemos una falta We do something wrong y nos escondemos. and we hide. Y pensamos que Dios no nos está viendo. And we think God is not seeing. Ese es el error más grande de That's, nosotros. that's our biggest mistake. Amén. Amén. Nos escondemos We hide y Dios nos ve donde quiera que and lo God vea. sees us wherever we may be. Antes de que Jesucristo viniese a morir por nuestros pecados, Before Messiah Yeshua came to die for our sins, los sacrificios de animales tomaron nuestro lugar temporalmente. the animal sacrifices took that place temporarily. En otras palabras, In other words, cubrían nuestro pecado they covered our hasta que sins se requería el siguiente sacrificio. until the next sacrifice was needed. En Hebreos capítulo 10, In Hebrews 10:4, verso 4, dice: it says, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos because the no blood of puede bulls quitar and goats los pecados. cannot remove sin. Amén. Todos los sacrificios que ellos hicieron aquí, All the sacrifices they made there, nada de eso none of that pudo quitar was able to remove la simiente del pecado the seed of sin que estaba en ellos. that was within them. Nada lo que tú trates de hacer Nothing that you may try to do va a quitar will take away lo que está en ti. what's within you. Cuando Jesucristo murió en la cruz, When Messiah died on that tree, on that Él cross, fue el Cordero perfecto que he was murió the perfect lamb that died como expiación por nuestros pecados. as atonement for our sins. Solo su sacrificio puede quitar el pecado de una vez por Only todas. his sacrifice can remove sin once and for all. Por lo tanto, Therefore, la necesidad del sacrificio de animales the need for animal sacrifice terminó cuando Jesucristo murió por nuestros pecados. ended when Messiah died for our sins. Además, Jesús es el único Besides, Yeshua is the only el único one. camino para reconciliar al hombre con Dios. He is the only way to reconcile man with Y no hay God. nada que el hombre pueda hacer para ganar el perdón Man can do to gain forgiveness de los pecados o la salvación. from sin or for salvation. Ni tú ni yo That you nor I podemos hacer nada can do anything por ser salvos. in order to be saved. Lo único que Dios espera de nosotros The only thing God expects of us es de que nosotros seamos obedientes, is for us to be obedient. que una vez que le aceptamos That once we have y accepted Him reconocemos su sacrificio, and we acknowledge His sacrifice, seamos lavados, that we be washed. en otras palabras, en bautismo de agua. In other words, in water immersion or Amén. baptism. Hay personas que dicen, ay, yo no me bautizo porque yo no estoy listo. Some people say, I'm not going to be immersed or baptized because I'm not ready. You will never be ready. Amen. Nunca van a estar listos. Amén. Amen. O no, tengo que esperar. Or no, I have to wait. Bueno, Well, ese es el peligro, that's the danger, el esperar. the waiting. Y siempre que tú pienses And every time you think que tú puedes hacer algo, that you can do something, tienes que reconocer que nada puedes hacer. you have to acknowledge that there's nothing you can do. El Señor nos perdonó los pecados pasados, The Lord forgave us for our past sins, los pecados de cada uno singularmente. the sins of each one Amén. individually. La ofrenda del holocausto es decir, una decisión total. The burnt Adiós. offering is a Una decisión. total decision of God, Que tú te das a Dios. that you surrender yourself to Una God. vez que tú te convertiste Once you accepted the y tú Lord quieres caminar este camino and you want to walk this way y tú quieres caminar hacia una mejor vida, and you want to walk towards a better life, continuamente tú te tienes que consagrar. you have to consecrate Amen. yourself Tiene continuously. que haber una consagración. There has to be a Y eso consecration, no es ni religión and that's not ni religion que se te impone. or imposed upon you.
Eso tiene que ser un deseo de corazón. That has to be a Amen. desire Amen. from your Yes. heart. Yo me quiero consagrar para ti, oh I Dios. want to dedicate or consecrate myself El to hombre you, que Lord. traía el sacrificio, The man who would bring the el sacrifice, sacrificio era voluntario. that sacrifice was Jesús voluntary. voluntariamente Amen. Yeshua voluntarily se entregó surrendered himself como sacrificio. as a sacrifice. Tú y yo You and I tenemos que aprender have to learn a presentarnos a Dios to voluntariamente. present ourselves before God voluntarily. Amén. No porque te dicen. Not because you're told. Mire, cuando usted viene a la iglesia When you come to this y congregation usted viene a rendirle un culto a Dios, and you come to offer a service to no God, espere que le digan levante las manos. don't wait for someone to tell you lift up your hands. Eso no es voluntario. That's not voluntary. Te están diciendo que levante las They're manos. telling you to raise your Entonces tú hands. dices, bueno, si no levanto las And you manos say, van a well, if decir I algo. don't raise my hands, they're going to say something. Déjame levantar las manos. So let me lift up my hands. Amén. Más alto. Pero cuando tú lo haces voluntariamente, But when you do it voluntarily, Yes. el cantante the singer o el predicador or the preacher no te tiene que decir a ti levanta las doesn't manos. have to tell you lift up your Tú hands. levanta las manos. Amen. You lift them up. Amén. Yes. Porque lo estás haciendo como un culto You're doing it as a service para Dios. to God. That's right. Amen. Y tú quieres ser a Dios And you want to make God, un sacrificio voluntario. you want to be a voluntary sacrifice. Amén, hermano. Yes. Amen. Amen. Amén. Amen. Seguimos. Yes. Amen. Go on. Jesus. So, entonces comenzamos. So we started. La puerta, The entrance gate, el altar del sacrificio, the altar of el sacrifice, lavacro. and the laver. Pero aquí había un velo. But there was a veil there. Ahí no vamos a entrar todavía. We're not going in there yet. Amen. Amén. Eso es para la semana que That's viene. for next week. Pero en Hebreos capítulo 6, But in Hebrews 6, versos 1 y 2, verses 1 and 2, el sacerdote tenía que entrar al tabernáculo the priest had to go into the como tabernacle, todo el mundo just like everyone else. para pasar por la puerta del tabernáculo, In order to come in through the entrance gate, traer el sacrificio to de bring la the sangre sacrifice for para the el blood holocausto sacrifice, en el altar de bronce, to be offered up in the bronze altar para el perdón de los for pecados forgiveness of sins, y luego llegar al lugar del lavacro. and then to get to the place of the laver, Ese the wash, es aquel que está ahí. Ok. El lavacro. the laver. Se quitaba, ok. Se quitaba la ropa, He would take off his se clothes, bañaba, he washed se himself, presentaba a Dios he presented himself to God, y él continuaba sirviendo al Señor como a Dios quería. and he would continue to serve God as God expected. Aquí concluía la vieja forma de vivir de Pablo. This is where the old way of life of Paul, Una vez que el sacerdote llegaba aquí, once the priest reached that place, él cambiaba su ropa. he would change his clothes. Y eso nos habla a nosotros And that speaks to us de cambiar nuestra manera de vivir. of changing our way of life. Colosenses capítulo 3, Colossians 3, verso 10 al 12. 10 to 12. Dice, luego venía otra vestidura de gloria por bueno. Pero en el 14, Colosenses 14, But in Colossians perdón, 14, Colosenses capítulo, espérese un momentito, Colosenses capítulo 3, Colossians 3, ajá, mire lo que dice aquí. look at what it says here. Colosenses capítulo 3, del verso 10 al 12. Colossians 3, 10 to 12. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judíos, circuncisos o incircuncisos, bárbaros o esclavos, ni escrita,
siervos o libres, sino que Cristo en él todo y en todo. Vestidos pues de escogidos de Dios, amados y entrañables misericordia, de benignidad y humildad, mansedumbre y templanza. Colossians 3:10-12. Okay. And have put on the new self, which is continually being renewed in fuller and fuller knowledge, closer and closer to the image of its creator. The new self allows no room for discriminating between Gentile and Jew, circumcised and uncircumcised, foreigner, savage, slave, free man. On the contrary, in all the Messiah is everything. Amén. Somos lavados por las aguas de la palabra de Dios. We are washed by the waters of the Word of God. Hablando de la iglesia, Pablo dijo en Efesios 5:26, And speaking of 27. the body of Messiah, no tienen que verlo o and you don't leerlo. have to read it, Ephesians 6. Otro ejemplo fue, ¿se acuerdan cuando Jesús quería lavarle los pies a los Another discípulos? example is, remember when Yeshua wanted to wash the feet of the disciples? ¿Qué dijo Pedro? What did Peter say? No, antes de eso, ¿qué dijo? Before that, what did he Que say? no, a mí no me laves. He said, no way, don't wash mine. En otras palabras, a mí tú no me vas a humillar. In other words, you're not going to humiliate me. Amén. ¿Alguna vez usted ha estado en un lavado de pies? Have you ever been in a feet washing ceremony? No. Hay personas que dicen, no, a mí no me laves. There are people say, don't wash mine. ¿Sabe por qué? Porque su orgullo va a ser afectado. Because their pride is going to be affected. Y Jesús le dijo, And Yeshua told them, si no te lavo los pies, if I don't wash your feet, no tienes parte conmigo en los cielos. you have nothing to do with me in Ahí heaven. fue And that's where donde Pedro le dijo a Jesús. Peter then told ¿Qué Yeshua. le dijo? What did he tell him? No solamente los pies, Not just my feet. la cabeza, Wash my el head, cuerpo, my las body, manos, my hands. todo. Wash me all. Esa fue la expresión de él. That was his expression. Mire, algo lindo hay en este lavacro. There is something wonderful in this labor. Tú sabes que el lavacro fue hecho de los espejos de las mujeres. You know that labor was created by women's mirrors. Yes. Amén. Praise God. Fue hecho de esos espejos. It was made from those mirrors. Era bien It brillante. was very shiny. ¿Sabes de qué nos habla eso? You know what that speaks to De us que la of? palabra de Dios That the Word of God es como un espejo is like para a nosotros. mirror for us. Amén. Amen. Esa palabra, That Word, cuando tú la ves, when you see it, no solamente la estás viendo, you're not just looking at it. no solamente te está It's instruyendo, not only teaching you, pero te está mostrando but it's showing you quién eres tú. who you are. Yes. Wow. Yes. Amén. Amen. Hallelujah. So, cuando el sacerdote, So when the priest, después de toda esta gloria, after all this glory, imagínate, el sacerdote salía, can you imagine the priest would come out, hacía los he sacrificios, made the sacrifices, presentaba el sacrificio he delante de presented the Dios, sacrifice before God, y luego iba al lavacro, and then he would go to the laver, y cuando miraba, and when he looked, se veía él. he would see himself, Y él decía, and he'd say, Señor, Lord, toda la gloria es tuya. all glory is yours. Amen. Yo soy el mismo. I'm the same person. Si tú no me cambias, If you don't change me, si tú no me transformas, if you don't transform me, yo sigo siendo el mismo I will continue to be the same sacerdote. same Amen. priest. Eso hacía That's what he did. el lavar. That's what the laver did. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. That's what the Word of God does in our lives. So, cuando nosotros nos rendimos a Dios, So when we yield or surrender to mire God, hermano, este caminar this walk there no es aburrido. is not boring. Día tras día, Daily, Dios nos está mostrando a nuestra vida God is showing us our life day to day, quién somos who we are, y lo que tenemos que and cambiar. what we have to change. Hallelujah. Amén. Hallelujah. Amen.
Hoy Dios te muestra una cosa, Today God shows you one. mañana te muestra otra, Tomorrow He shows you el otro another. día te muestra The otra, next day He shows you y another. todos los días, And every day, cuando tú pasas tiempo en su palabra, when you spend time in His todos los Word, días, every Él day, te va a mostrar cosas. He's going to show you things. ¿Para qué? Why? Para prepararte para el gran día de la fiesta. To prepare you for that great day of the feast. Amén. Yes. Antes de que el sacerdote Before the priest entrara por ese velo, would walk through that veil, ¿tú sabes lo que significa el velo? you know what the veil means? ¿Cuántos lo quieren saber? How many of you want to know? Come on, tell us. Amén. El velo significa The veil means nuestra carne. our flesh. La carne es The flesh is la que nos impide a nosotros what keeps us dar un paso hacia adelante. from stepping forward. Lo que le impedía al sacerdote What kept the priest from entrar al lugar santo entering the holy place era este velo. was this veil. Y eso es lo que te impide a ti And that's what's keeping y me you impide a mí Amen. and is keeping me dar un paso más adelante con Dios. from stepping more forward with Porque God. cuando nosotros queremos buscar de Dios, Because when we want to seek God, ¿cuántos aquí han dicho voy a ayunar how mañana? many of you have said here, I'm going to fast tomorrow? Hello. Y ese día es cuando más hambre te And da. that's the day you get hungriest. Amén. Amen. O tú dices, Or you say, voy a pasar media hora orando. I'm going to spend half an hour praying. Y te arrodillas And you kneel down, y te empieza el picor and then you start itching, y el nerviosismo and your nerves, y a pensar and you start thinking, y tengo que hacer esto I have to do y this, tengo que hacer I aquello have to do y that, no puedo esto and I can't do y de this. momento ¡pum! te And all of a levantas. sudden you get up, Amén. Y no oraste. and you didn't pray. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque la carne Because the flesh es contra el espíritu is against the spirit. y tenemos una lucha continua, And we have a continuous battle. una continua lucha A continuous battle entre la carne between the flesh y el espíritu. and the spirit. Para tú poder entrar In order for you to enter a este lugar, this place, tú tienes que empezar you have to start a buscar la victoria to seek the victory sobre la carne over the flesh y empezar a vivir más en el espíritu. and to start to live more in the spirit. Amén. Amen. Mientras estés aquí, As long as you're out here, eres un niño. you are a child. ¿Ok? Amen. Mientras tú estés aquí, As long as you're out here, estás gritando, you're screaming, estás peleando. you're fighting, Amén. Todo te molesta, everything bothers you, nada te gusta. you don't like anything. ¿Ah? Preach it. Ay, ¿por qué esa música está tan alta? Why is that music so loud? Ay, ¿por qué cantan tanto tiempo? Why do they sing so long? Y ese predicador en español, And Dios that mío. preacher preaching in Spanish, oh my God. Aleluya. Preach it. Amén. Si tú has pensado algo de eso hoy, About any of those tú today, estás aquí. you're in the other court. You're out here. Dios les bendiga. God bless you. Pastor, págame, por favor. La semana que viene Next week, entraremos al lugar santo. we'll go into the holy place. Holy of holies. Amén. ¿Cuántos lo disfrutaron? Enjoy it. Amén.